Hi guys, magluluto tayo ng bangus, pinritong bangus at saka ito guys, takway. Yan. Ito na yung mga sangkap niya guys. Yan. May luya, sibuyas. Yan. Yan guys, ginigisa ko muna itong bawang, sibuyas, saka luya. Yan. Guys, nalo ko na. Igisa ko lang muna ng konti, saka sabawan natin. Ayan guys, sinabukan ko na. Ayan, wait na lang. Ayan guys, lapit na maluto. Bawal to halongkayin guys kasi ano, makati pagka hinahalongkay ng masyado. Guys, ngayon pala tayo nagluto guys, 1:30 na. Ayan o. Tatakpan natin ulit guys. Yan. Ayan guys, luto na. Sauce, pwede na talaga. Pwede na kainin. Tikman natin. Okay. Suwabe. Ito guys ang bangus. Takway. Yun. Bangus at takway. Special ito guys. Ayan guys oh. Titikman natin. Titikman. Ayan. Wow. Sabaw pa lang. Ulam na. Thank you for watching.